سلام دعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مراخب حفاش ANN نزي ساعات تتسنادو زيناتات انه فلما كان دغندي ندبتاتينا وعلى سلام بريتوريا بزحات متبعتات كوان تنبرو كتكبرو اي كالون لهم ايتا جيتاتشو ردا نهنصات زحشه قطوا كنكن هافت تفدرو زلعل ربح لويلهم بريزيدنت تادس ورده هيوت اب معسكرات زركبو تغارو اب حدغ ليلو امباسي فرنساي اب كلل اوروميا زوبا سمين شوا بمخنيات سغات ጸጥታ መንግስቲ ናይ ስልክን ኢንተርኔትን ረኽቢ ከይህሉ ከልኪሉ بحالتات ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዝታወጀ ኩናት ዘጋጠመ መጠን ሞትን ዕንወትን ኣይተዳሰሰን ኢሉ ኢንስቲትዩት ፓን አፍሪካ ዝርዝሩ ይስዕብ وعلى سلام بريتوريا بزحات مزبعتات كوان تنبرو كتكبرو اي كالون لهم اي تجيتاتشو ردا نبر بريزيدنت جيزاوي ممحدار تግራይ ፖለቲካዊ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር አይ ተጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ስዒቡ ኣማይታ ሽሓት ህይወት ጠፊኡን ማለያ ዘይብሎም ካልኦት ዕንወታትን ኣስዒቡ እዩ በልሞ ኣብ ሕዳር 2015 ዓ.ም ዝተኸተመ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንሰላምን ምርግጋን ተስፋታት እኳን ተነበሮ ኢሉውን ብዙሓት መብጻዓታቱ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተፈጸመን ሓደ ወሳኒ ዕማም ምፍጣር ንኹሉ ዝሓቆፍ ጊዜያዊ መምሕዳር ናይ ስልጣን ቃልስን ፖለቲካዊ ቃልስን ጎዲሉሎ ነቲ ስምምዕነት ብሙሉእነት ከይትግበር ክብሉ ገሊጾም نهنصات زحشه قطبا كنكن هافت تفطرو زلعل ربح لويلهم بريزيدنت تادس ورده بريزيدنت جيزاوي ممحدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ወረዳ ጻዕዳ እምባ ጣብያ ማርያም ዓጋመት መፋሰስ ዳጋ ብራብ ዝተጀመረ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ተረኺቦም ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ዝሐሸ ቁጠባ ሃኒጽና ህልውናና ንምውሓስ ኣብ እንገብሮ ጻዕሪ ስራሕቲ ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝለዓለ ረብሓ ስለ ዘለዎ በብብርኩ ዘሎ መሓውር ዝሐሸ ስራሕ ንምስራሕ ከተግህ ይግባእ ኢሎም ቀደም ከበለ ትግራይ ኣብ ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮ ብዘመዝገበቶ ውጽኢት በብርክ ሃገር ኣብነታዊት መንባራ ዘዘኻኸሩ ፕሬዝደንት ታደሰ ሎም ዘበንውን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘመሓድሮ ከባብታት ብወፍሪ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ይሳለጥ ከም ዘሎ ገሊጾም ስራሕቲ ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮ ብዝሰራሕና ቁጽሪ ኣብ ኩሎም ስራሕቲ ልምዓትና ብፍላይ ኣብ ምሕዋይ ከባብን ምስሳን መፍረያይነት ሕርሻን ዝሐሸ ውጽኢት ክመጽእ ዓብይ ረብሓ ከም ዘለዎ ብምግላጽ በብርክ ጣብያ ኣብ ምፍጻም ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ተፈጢሩ ዘሎ ዓቕሚ በብርክ ትግራይ ንዘሳለጥ ካልኦት ስራሕቲ ዓብይ ግብኣት ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ዘሳለጥ ዘሎ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን በሪሱ ዝነበረ ከባቢ ንምሕዋይ ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ዝበሉ ፕሬዝደንት ታደሰ ምስ ስራሕትና ጎናጎኒ ዝተኸልናዮም ተኽልታት ማይ ምስታይን ምክንኻንን ይግባእ ኢሎም ልዕሊ 19445 ህዝቢ ወረዳ ጻዕዳ እምባ ኣብ 12 ጣብያ ዘሳልጦ ዘሎ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተተኸሉ ተኽልታት ክጸድቁ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ዝነኣድ ምዃኑ ገሊጾም ከም መንግስቲ ቀንዲ ኣንፈቱ ምሕዋይ ቁጠባ ትግራይ ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎን ሕዚ እውን ብዘለዎ ዓቕሚ ኣደዳ ስደት ዝኸውን ዘሎ መንእሰይ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ዝልወጠሉ ኩነታት ንምንዳይ ትኹረት ገይሩ ከም ዝሰርሕን ኣብሪሆም ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ንዘላቒ ልምዓትን ሓድነትን بزبل مريح حساب ኣብ ወረዳ ጻዕዳ እምባ ኣብ 12 ጣብያታት ኣብ 23 መፋሰስ ልዕሊ 19945 ህዝቢ ኣብ ወፍሪ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ይሳተፈሎ ከም ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት هيوت أب معسكرات زركبو تغارو أب حدقا ليلو إمباسي فرنساي أمباسادر فرنساي أب إثيوبيا أليكسيس لاميك كونتات أب معسكرات زنبرو تمزابلت تغراي نابسغاي بركي مبزحو أفليتوم توم أمباسادر مس غازيتا زر ريبورتر أب زكايد ووك على محتت تمزابلت تغراي زلولو كونتات اللبخاز زسبريو كبلو تزاريبوم توم تمزابلتي 45 عامتيوم أب معسكر تانيحوم أزرما كتتصاورو زكالي كونن زبلو أمباسادر
ኣምባሳደር ኣሌክሲስ ላሜክ ብዝተኻለ ቅልጣፈ ናብ መረበቶም ንክምለሱ ኩሎም ኣካላት ተሓባበርቲ ክኾኑ ተማሕፂኖም። ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ እተካይዶም ንጥፈታት ንሰብኣዊ ጉዳያት ትግራይ ቀዳምነት ከም ዝሃበትን ውሕስን ሰናይ ፍቓድ መሰረት ዝገበረን ምምላስ ተመዛበልቲ ክትግበር ከም እትደልን እውን ኣረጋጊጾም። ሃገሮም ከም መዳርግቲ ኣካል ንምሉእ ተፈጻምነት ውዕሊ ፕሪቶርያ ከም እትሰርሕ ዝገለጹ ኣምባሳደር ላሜክ ኣብ ምቕራብ ሰብኣዊ ሓገዛት ምግታእ ተጻብኦታት ምርግጋጽ ተሓታትነትን ካልኦት ምንቅስቓሳትን ትነጥፍ ምህላዋ ገሊጾም። ብሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዝተኣወጀ ኩናት ዘጋጠመ መጠን ሞትን ዕንወትን ኣይተዳሰሰን ኢሉ ኢንስቲትዩት ፓን ኣፍሪካ። መዝረ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ 2013 ዓ.ም ዝወልዖ ኩናት ዓለም ዘቕለበሉ ህልቂት ከም ዘውረደ ሓድሽ ጸብጻብ ፓን አፍሪካን ኢንስቲትዩት ኣቃሊዑ። ፓን አፍሪካን አጀንዳ ዝተባሃለ ኢንስቲትዩት ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ካብ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ኩናትን መጉዳእትታቱን ዓለም ዘቕለበሉ ምንባሩ ብምዝኽኻር ኣብ 2018 ዓ.ም ዘሳለጥ መበል 39 ጉባኤ ሕብረት አፍሪካ ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ አፍሪካ ዝፍጸሙ ግጭታት ሳዕቤናቶምን እኹል ሽፋን ዓለም ለኸ ሚድያታት ከም ዘይረኸቡ ኣብሪሁ። ኣብ ትግራይ ኣብ 2013 2014 ዓ.ም ብዕፅዋን ክባን ዓፈና ዓለም ለኻዊ ትካላት ሚድያን ኣገልግሎት መራኸብታትን ብምኽልካል ዝተፈጸመ ወንጀል ኩናት ዛጊድ ሚድያታት ዓለም ዘይዳሰስኦ ብምዃኑ ጅምላዊ መቃብርን መቕተልቲ ዝተፈጸመሎም ቦታታት እዋናዊ ትዕዝብቲ ሚድያታት ብዘይምርካቡ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ ስራሕቲ ዶኩሜንቴሽን ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። ዓለም ለኸ ሚድያታት ንግዳያት ኩናት ዝህቦ ኣቓልቦ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ክልከላ ዝተዳኸመ ገይርዎ እዩ። በዚ ድማ ኢንስቲትዩት ፓን አፍሪካን ዛንታታት ግዳያት ኩናት ትግራይ ዝረኸብዎ ትሑት መጠን ሽፋን ሚድያ ከም ኣብነት ኣልዒሉ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት እንተካይዳ ዘጋጠመ መጠን ሞት ኣብ ጋዛ ፍልስጤም ካብ ዝተረኣየ መጠን ሞት 10 ኢድ ዝበዝሐ ምዃኑ ብምዝኽኻር በሚድያታት ዓለም ዝረኸቦ ኣቓልቦ ግና ካብ ናይ ጋዛ ብ61 ሚእታዊ ዝነኣሰ ምንባሩ ኣረዲኡ። ሚድያታት ዓለም ኣብ ሓደ መዓልቲ ውሽጢ ንግዳያት ኩናት ጋዛ ዝምልከቱ 58.5 ሓበሬታታት ከም ዘቃልሓ ዝጠቐሰ እቲ ጸብጻብ ንግዳያት ኩናት ትግራይ ዝጥምቱ ዛንታታት ግና 0.96 ጥራሕ ምንባሩ ጸብጺቡ። ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንተታዊ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዘራይ ሓይልታት ናብ ዓለም ለኸ ሕጊ ዝቐርብሉ መስርሕ ከይሳለጥን ጅምላዊ መቓብራት ግዳያት ከይገሃድን ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ዝተፈጸመ ጽንተት ህዝቢ ክርስሳዕ ይገብረሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግፍዒ ዝፈጸሙ ሓይልታት ኤርትራን ፋኖን ጽምዶ ብዝበሃል ፖለቲካዊ ረኽቢ ዳግም ኣብ ልዕሊ መቓብር ንጹሃት ተጋሩ ቸቸ ክብሉ ይግበረሎ። እቲ ልዕሊ 1 ሚልዮን ንጹሃት ተጋሩ ዘጥፍአ ኩናት ትግራይ ብሰንኪ ሕማቕ መሪሕነት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ወንጀል ኩናት ዘዘክሮ ኣይተረኸበን። ኣብዚ ዓመት ዝወሃብ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ 100 ሚእታዊ ብኦንላይን ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ 2018 ዓ.ም ዝወሃብ መልቀቂ ፈተና 12 ክፍሊ 100 ሚእታዊ ብኦንላይን ከም ዝወሃብ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣፈጻጽማ ፍርቂ ዓመት ኣፈጻጽማ ስራሕ እቲ ሚኒስተር ኣመልኪቶም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ብኦንላይን እዩ ኢሎም። እዚ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሒዝዎ ዝወፀ እዩ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ሰሜን ሸዋ ብምኽንያት ስጋት ጸጥታ መንግስቲ ናይ ስልክን ኢንተርኔትን ረኽቢ ከይህሉ ከልኪሉ። ነበርቲ ዞባ ሰሜን ሸዋ ምቁራጽ ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ከም ዘጋጠመን ስድራ ቤታት ረኽቢ ከይህልዎም ዝገብር ክልከላ ገጢሙና ክብሉ ተዛሪቦም ኢሉ ኣዲስ ስታንዳርድ። እቲ ኣብ ኦሮሚያ ክልል ዞባ ሰሜን ሸዋ ብዙሓት ወረዳታት ነበርቲ ኣብ ኣገልግሎት ሞባይልን ኢንተርኔትን ዝተፈጠረ ምቁራጽ ስድራ ቤታት ርክብ ክገብሩ ከም ዘይኽእሉ ገሊጾም። እቲ ምዝንባዕ ርክብ ቤተሰባት ብሞባይልን ኢንተርኔትን ቅድሚ ሰሙናት ጀሚሩ ዘጋጠመ ምዃኑ እንትግለጽ ኣብ 2016 ዓ.ም እዚ ዓይነት ስጉምቲ ብመንግስቲ ተወሲኑ ምንባሩ ኣዲስ ስታንዳርድ ጸብጺቡ። እቲ ክልከላ ሞባይል ኔትወርክን ኢንተርኔትን ብሰንኪ ኣብ ኦሮሚያ ክልል ዘሎ ወጥሪ ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቃት ሓይልታትን ስዒቡ ዝተወሰደ ስጉምቲ እዩ ድማ ኢሉ።
بحبرات إمارات عرب أمريكان زدقف وطن سلام السودان بحاجوس كم تقبلوا قليصا حبرات إمارات عرب بسنبتا بزهبتو مقلتي اتهاجر وشمت عرب نتعناوي قجت ندادي جيراتو بزبل كستات بترقاقامي زقات أماكنات سودان نمفتح بأمريكا زدقف وطن سلام مغرابو حقوستي مخانا سودان قليصا أبو دابي بالعلوية مخاري قجات عرب أفريكان أمريكا ماساد بلوس زتاوجه كل مداوي وطن سلام سودان بحاجوس تقبلاتو كبل وهاب قال منستري قدات وطاي حبرات إمارات عرب أبيكس مراخبيو كام زصحافة نمفلات التخايل له حبرات إمارات عرب زتتوعه هزوز توخص دوناي مبال نمرققات سلام اتزوان أهقراون تعرتات نمدقافن كامون مسكواد زبهال قجل أمريكا قبتي سعود عربن إماراتن أب سودان شمقل الناس قبر زلو قالسي كام زخونة ترقاقيتو لعلوية مخاري منغستي أمريكا ماساد بلوز أب سفيح وطن سلام السودان نمبزح جبوت تسفا كم زسمعه زذكريو لعلوية مخاري منغست أمريكا ماساد بلوز بزعبا هاجر السودان أب واشنطن زتخايد ناي لقست وعلا أب زهابو مقلتي أتي تبقسو بسباوي عرق جميرو أب حموشتا نتبتات زتكورا كم زخونة دحر محبارو نزي سعيبو دما مكل خالن مملاسن سلاماوان سبات قوامي تقصدو ناي مبالن بوليتيكاوي مسقاقارن نكفتزام قاليتو كم زنبرا زفلتيو أتي نخباب 3 عامتات الزوطرة حدحداوي كينات السودان بوطن سلام منقستات حبورات إمارات عربن أمريكا زتخايدة زلاغفت تحرخيبو أب السودان نايداق مهنزات سرحت نكسرحو زيقاتات تهاجر لعول تسفا أحديرو ملو كام زركبو النات قلت يركب بسنكي حدحداوي كينات السودان كل مداوي عنوات تحلف كام زلا اتوم زيقاتات تهاجر بزتفلاليو معكنات زينا كترحو كام زتنحو زفلت كوينو نزي دون مبال بخلت يوم تقوانستا كالات أونتاوي ملاش كهبلو تتبيت تنبير لو زسالت زلو وطن سلاميو كاب أخسماوያን መራኸበ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምዝተረፉ መደባትና ሰናይ ጊዜ